Yun guys, tapos na rin natin yung paglagay ng fertilizer, yung ipot ng manok guys. Nilagay natin yung ating mais guys, pampataba guys. Yan o, yan, magkasing kulay lang yung lupa guys, at saka yung fertilizer guys, yung ating ipot ng manok guys. Yan o, yan, pampataba na yan guys. Yan, yan. Next week guys, lagyan na yan ng pan, ang abono talaga guys, fertilizer guys. Ayan, daming tanim natin guys. May mga gulay tayo dito guys, yung mga kamuti guys. Ayan, buti na lang nakasurvive sila sa init guys. Dami ito tinanim namin guys, pero yung iba wala, namamatay. Buti na lang may nakasurvive. Ayan, madami na guys. Ayan, ilang buwan pa lang ito guys. Lumipas yung mga buwan dito guys, marami na ito guys. Ang ating update lang ngayon guys, yung ating paglagay ng pampataba. Yan, tapos na guys. Yan, guys, thank you for watching guys. Uwi na tayo guys, bye.